हाय फ्रेंड्स युवपीढ़ी मानकर वास्तविकता प्रति आखि खोलिया ये जो उद्दिष्ट चैनल लव ऑफ ओडिशा ये लव ऑफ ओडिशा चैनल को आपको आउ थे स्वागत करुच्ची एवं मोर निजर व्यक्तिगत अनुभूति कहूँ जे खास करके आजिकल युवपीढ़ी मानकर बहुत गुड़ा संदेह आसूची जे मो बंधु बा मो बांधवी मत ठकुनी तो ये गोटे बड़ भय तक मन रोचे सी मो सहित कथा है आउ क्या सहित कथा होनी तो मो सहित छलना करूनी तो ये बहुत समय सन्देह हो तो आम केमी जाना जे केमी जापर आम जे जड़े आमको ठकुची जड़े आमर केवल फायदा उठाई आम सहित बंधुता स्थापन करुच्ची ना तार मनरे प्रकृत किसी भल भावना अच्छी तो टिके एटा चेक करने मुझा आपन को लक्षण कहि जोटा आप विपद संकेत बोली मानि ने जदि से भाया सब संकेत आपको देखा जाऊँगी तो बहुत सचेतन हो दरकार माने से जगार दूरे आसाटा ही सबुठू माने बड़ बुद्धिमान काम हम तो प्रथम कथा हूँ जे आपणकर पार्टनर जे अच्छी सी आपण को सब केबे हेले माने आपण भविष्य उभयंकर जो मिलित भविष्य ता विषय केबे कथा हब ना से गुड़ा सब अवॉइड कर आप कहे आम फ्यूचर एमती करवा सेमती करवा आम फ्यूचर रे एमती गोटे घर किणवा गोटे गाड़ी करवा आम बुलिया जा एमती जो सब भविष्य विषय आम कथा हो फ्यूचर रे आम एकाठी रहिबा एमती जो आम सब भविष्य विषय साधारण भाव में कल्पना आसता जो आम गोटे व्यक्ति को भेटू प्रति आमर आग्रह आसे तो आम निश्चय भविष्य विषय कल्पना करें तो सेगुड़ा से संपूर्ण अवॉइड कर सेगुड़ा से पर कथा पर देखा हाँ सी केबे से सहयोग करनी पदे से मिसेकी केबे कहब ना आ सब से कह हाँ देखिए भविष्य कौन हो किए जानी ये सब कहीकि माने आपण को गोटे ठीक भविष्य विषय से आपन कौन से मत सहयोग करब ना द्वितीय कथा हूँ जे सबु कथारे सी खाली आपन जहाँ तक कहे से गोटे विरक्ति भाव प्रकाश कर सब कथा ना बोली कह माने कौन आउ अरे तू मत सका कहीं गुड मॉर्निंग पठाऊनु तो कौन से पठेले कौन है जो मुझे व्यस्त रोचे मुझे करें जोटा अति सामान्य साधारण कथा से सी सहयोग करना अरे तू क्लास बेले कहीं मत डाकिलुनि तो से सी कौन करना छोट छोट जिन गुड़ाक सी सबू कथार मना कर सबू कथार गोटे बाहाना बाहर करमी मना करने को ना करने को तो ये भाव में सी सबू कथार आपंकर आभोड करने चेष्टा कर आउ सब कौन हुए सब कौन हुए ना सी जो माने देखिए सी अन्य मनस्क रोथुब माने कौन सब फोन रे व्यस्त रोथुब सब फोन बिजी आसुव सब ऑनलाइन रोथुब हेले आपण जिते गोटे कौन मेसेज पठाउथिबा कौन गोटे माने ता सहित कथा चेष्टा करेंगे से अवॉइड करुथुब ता फोन सब बिजी आसुव कि आपन कथा ना मो माउस संगे बिजी थी ना माने मोर पढ़ा सांग सहित बिजी थी ना मोर पाठ पढ़ार व्यस्त था मो घर लोक फोन करते ना मो बो कथा होता मो बापा कथा होता मो भाई कथा होते यही भाव में सी आपन को गेंदुरिया चेष्टा कर सब ऑनलाइन रोथ कि आपणकर मेसेज रिप्लाय बहुत समय पर दौथब सामान्य रिप्लाय दौथब भलरे रिप्लाय दौन तो ये आप जानीदे सी आपको बहुत भाव में अवॉइड करने चेष्टा कर सब किसी ना कि गोटे मिछ बाहाना कहूब तापर द्वितीय कथा हूँ माने से भाया व्यक्ति जी ठकिबा उद्देश्य अच्छी सी सब कौन करुथब ना माने किछि ना किछि बाहाना करिकी सी आपन केभଳି भाव न भेटिब किभଳି भाव में आपन दूर रही पारिबो किभଳି भाव में आपन सहित कथाटा को अवॉइड करि पारिबो किभଳି भाव में आपन सहित ताको भेटिया को न पड़िबो आउ आपन सब जदि भी कौन से कारण से आपन पाखापाखि सब आपन दूर दूर रहिया चेष्टा करिबो दूर बसैया चेष्टा करिबो दूरे दूरे रहिया चेष्टा करिबो एटा गोटे बड़ विपद संकेत जे जणे आपणकर प्रति कौन से आग्रह नाही तापर आउ गोटे कथा हूँ जे जी माने आपण को ठकिया को चेष्टा करिवो सी कौन हुए ना सब आपण को दोष दिए जे तमें माने आपण पचारे तू एमती कहीं व्यवहार कर आगुरी तो एमती हो ना कौन किसी दिन मैं लक्ष्य करुँची एमती कहीं हो तो सी सब कौन कर ना आपण को दोष दब जे हाँ तुमर माने मुंड खराब हो तो तुम तुमको सब एमती सब लगुच ये भाव में छोट माने जोटा गोटे वास्तविक प्रश्न गोटे जेन्युइन प्रश्न तार कौन सी माने आपको बुझेला बेले से उत्तर दबनी उल्टा विरक्ति भाव प्रकाश कर
ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ ଯେ ୟାର ମନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିଏ ମନ ଦେଇଥିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେ ତମେ ଆଗ ଠକିଲ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦୋଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ କହିବାକୁ ତୁ ପୁରା ମୋତେ ଆଗ ଠକେ। ଯଦିଓ ତମେ ଠକୁ ନଥିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଠକୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛଟାରେ ଦୋଷ ଦେବ। କେମିତି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯିବ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ଠକୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଠକିଲି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାକୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟରେ ୟାକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇକି ବା କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରି ଆଜି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟଟା ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଯଦି ସପ୍ତାହେ, 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, 20 ଦିନ ଏମିତି ଯଦି ଲାଗି ରହିଲା, 10 ଦିନ, ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନରୁ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଟିକେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହେ, ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ପାର୍ଟନର ସହିତ ଟିକେ ଏତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଏ, କୌଣସି କାରଣରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ ବା ଘରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା, ଟିକେ କଥା ଆଭଏଡ଼ କରିବା, ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ବା ନିଜର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେନସନ୍ ନ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, 20 ଦିନ ଏଭଳିଆ ବିତୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକେତର ପରିଚୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁଧାରି ପାରିବେ। କାରଣ ଯିଏ ଠକିବା ପାଇଁ ମନ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମନ ମିଶାଇଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ମନ, ତାକୁ ତ ସୁଧାରିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସଟା ନେବା କେମିତି ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ନହେଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହିତ ସେମାନେ ବି ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୋଲିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।